بوب اند كو. اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في الجزء الاخير من بوب اند كو. ضيوفنا اليوم باش يحكيوا لنا على البروفيشنال ماركتينج ميتينغ اللي باش يصير لو 21 22 نوفمبر في جامرت. كنا نحكي مع مدام دورا، كانت تحكي لنا على المحتوى معناتها لي انترفونون اللي هما دي انترناسيونال معناتها ودي كونفيرونسيي. محمد، شنو عندي قلتوا لو ماركتينغ دوجوردي؟ معناتها فما دي سوجي داكتواليتي، شنو هما لي بوين داكتواليتي اللي في نجموا نطرقوا لهم نشوفوهم في البي ام ام؟ Alors, d'ailleurs, c'est bien de me poser la question. Sylvain Flander, c'est le fondateur de DeeperSight. Il va traiter le sujet comment comprendre en profondeur l'expérience client. Et aussi, il a un autre sujet qui est très très intéressant. نجم نستانسين به اللي هو l'hypno-marketing et l'univers tant fascinant que la stratégie de la deep data. L'hypno-marketing, le hasard n'existe pas. Dans le sens où si on se retrouve face à un packaging, c'est vraiment, ça a été étudié, ils ont utilisé de l'hypno-marketing ou autre. Donc c'est parmi les sujets qui vont être traités. Et aussi il y a mon atelier, le projet IRL, le marketing d'influence au-delà des réseaux sociaux. Et ça va être vraiment d'actualité vu la guerre. La spécialité de l'agence Muse. Voilà, moi spécialité. Mais j'aime bien créer le buzz et c'est super sympa les réseaux sociaux. Et aussi femme à l'intelligence artificielle et les jeux. Justement, je crois que ويني l'AI في هذا كل. تلتحق بنا مدام شروق مزاهي اللي هي enseignante universitaire et fondatrice de Parcus. مرحبا بك. يعيشك، ميرسي بوكو. كنا نحكيو قلنا وين الذكاء الاصطناعي في البروغراماسيون d'école. Oui, bien sûr, on ne peut pas parler du marketing d'aujourd'hui et de demain sans vraiment évoquer l'intelligence artificielle. Les pratiques marketing psyfarama, et on ne peut pas envisager une stratégie marketing sans avoir recours à des outils d'intelligence artificielle. On fait la personnalisation de la publicité, fait la segmentation, fait beaucoup de la création de contenu. Même aujourd'hui, parfois pour avoir un descriptif d'un produit, on peut avoir recours à ChatGPT, mais ce n'est plus un secret pour personne. Donc on ne peut pas faire l'économie de ce sujet dans un événement qui m'a réveillée. Et il y aura des interventions donc, sur l'intelligence artificielle et le marketing. Au femme a une intervention, le titre il m'a vraiment interpellée. À la khater, c'est une question qu'on se pose tous en tant que marketeur. Est-ce que le directeur ou la directrice marketing de demain sera-t-il ou sera-t-elle un algorithme? Donc ça c'est vraiment une intervention qui vaut le détour. À la khater, on est tous en train de se poser la question avec tous les outils d'IA qui se multiplient et qui nous proposent du contenu divers et varié. Comment va évoluer aussi le métier de responsable marketing dans quelques années? Donc ça c'est très important. Après Zeda, femme a des thématiques un peu plus classiques qui m'a l'intelligence artificielle, opportunités et enjeux avec Madame Norshen. Femme à comment piloter efficacement un projet IA en entreprise qui sera présenté par Madame Eshraf, directrice de la chaire de recherche en innovation digitale et intelligence artificielle à Lyon. Donc cette thématique sera abordée par exactement par des personnes qualifiées qui connaissent bien ce domaine. Moi-même, je vais animer un atelier sur l'inbound marketing, qui est une technique qui nous permet d'attirer le client sans être vraiment intrusif dans sa vie. Donc, et on a recours aussi à des outils de l'intelligence artificielle dans le cadre de stratégies telles que l'inbound marketing. أنا حكينا فيه برشا مرات الموضوع، ونأكد تصوري أنا معناتها، وذا يمكن انتم بعد لو ديبا يكون أكبر. أنا نتصور الانتليجنس ارتفيسيال هي هوني باش تعاون
l'humain مش باش تاخذوا بلاصتو. مش pour remplacer l'humain mais تبقى قصد aussi اليوم on est obligé باش نتبعوا الموجه هذيا معناتها سينو دايوغ تصديقا كلامك الكامباني الاخرانيه صارت في نتاع برجر كينج في هالوين استعملوا دليل معناتها الكومبوزونت اللي تبع معناتها اوبن اي اي معناتها تشات جي بي تي اي خدموا معناتها عطاو معناتها ان برومبت بتصاور لي كونسوماتور معناتها سي هي كل برجر كينج ديما تخدم الكومباني نتاعها هالوين تاكلي ماكدو سي لا غير مره هذه بدلت خدمت مع لي كونسوماتور نتاعها لي كليون نتاعها وعملت البرومبت انه كيفاش بالتصاور نتاع لي كليون وهما ياكلوا في البرجر كينج كيفاش يخرج البرومبت يخرج دي فوتو بيزار اللي هما يخوفوا شويه مي لعبت مع الكونسوماتور نتاعها واقل تكلفه كوم كوا معناتها اودجوردي سا démocratiser la créativité مع ça aide les marketeurs évidemment ça aide اي واذا كنت تحب تعرف معناتها شنو ما لي دوسين نتصور باز باش نحكيو شنو ما لي زوبورتونيتي معناتها في المارشي غراس ا cet axe là اللي تحل Oui d'ailleurs il y a une intervention اسمها l'IA ami ou adversaire redoutable d'ailleurs سامحني بكري غلط c'est cette intervention qui sera présentée par madame Nourchen donc il faut faire le point sur cette voilà ما صارش ان ميتينغ وحكينا ماركتينغ فاش باش يعاون شنو باش يبدل شنو ما les enjeux شنو ما les opportunités forcément il va y avoir du changement et on doit prendre le temps d'analyser d'évaluer pour évoluer. Oui, voilà. Savoir ونحبوا نمشيو دونك نعاودوا نذكروا البروفيشنال ماركتينغ ميتينغ اللي هو نهار 21 نوفمبر في مرادي جامارت باش ندخل نعمل انسكريبسيون تدخلوا على السيت alors www.promarketing.com et بالحق c'est l'événement de l'année à ne pas rater. بالحق j'encourage les chefs d'entreprise سايبوا les responsables marketing نتاعكم يجيو هم بعضهم زوز وي مي صدقني هنا قلتها باش نكونوا رياليست خليهم يجيو سي انتريسون خليهم يعملوا ابديت خليهم يقابلوا دي ماركتور خليهم يعملوا اون اوتو كريتيك لرواحهم لي براند مانجر les chefs de projet les professeurs les étudiants toute personne passionnée c'est important باش يكون حاضر donc professional marketing meeting 21-22 novembre à ne pas rater. هي البرشا هكا نكونوا خلطنا لاخر الحلقه نتاعنا كان معايا ضيوف في البارتي الاخرانيه محمد صالح سلاميه اللي هو فونداتور دو ميوز كانت معنا قبليك مدام دورا نايفر اللي هي اكسبيرت ان ماركتينغ استراتيجيك اي مدام شروق مساهي اللي هي انسينيونت يونيفرسيتير فونداتريس دو باركوس انا مهدي محمد نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه في نفس التوقيت كان معايا في الاخراج يوسف بن عيسى وفي الاخراج الرقمي لو غران ادم مدب تشاو تشاو باي